अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तः पूर्वमितिरां गृहमेदिनं रात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं विश्वक्सेनं ददातार्क्ष्यं भारद्वाजं कपिञ्जलं प्रतिष्ठानमुनीन् वन्दे वाक्यरात्रप्रवक्तारं वरदनं विष्णुं यशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं विहाजेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यद्वेदवक्त्राध्यापारिषद्याः परश्यतौ विश्वक्सेनं तदेवं सुदिनं तदेव दानाबलं चन्द्रबलं तदेव सिद्धयोगीश्वर कृष्णो यत्रवार्तो धनुर्धरः सकल कल्याणं बाजनं यत्र जायते सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् यावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां महालक्ष्मी गोदा समेत यादाद्रि लक्ष्मी नृसिंहपरब्रह्मणे नमः जगावतारेभ्यो नमः केशवादि चतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः पूर्वाचार्येभ्यो नमः श्रीमदनन्तगौरविश्वसेनादिमट्टपरिवारेभ्यो नमः श्रीवैष्णवेभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमो नमस्कारं कुर्यात् दर्भेष्वासीनो दर्भान्धारयमानः पवित्रवाणिः प्राणानायम्या मेरो पृष्ठर्षिः सुतरं सिद्धः अनन्तासनाय नमः परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री सिद्धः प्राणायामे विनियोगः ब्रह्मपूर्वोत्सवं शुभाभिजानन्दजुगे शोभने मंगले मुहूर्ते अर्थपृथिव्यां जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शताब्दे मेरोड दक्षिणदिग्भागे श्रीलङ्कस्योत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णावेण्यां गोदावर्योर्मध्यदेशे यादाद्रिक्षेत्रे नित्यकल्याणमहोत्सवमण्डपे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारेण चान्द्रमानेन प्रभवानि शिशिरमर्चनां मध्ये स्वस्ति श्री पराभवनाथं संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे अद्य षष्ठम्यावासरः वासरस्तु स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरणे मङ्गलग्रह विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य पुरुषोत्तमस्य क्षेत्रे नित्यकाम्यकल्याणमहोत्सवाङ्गत्वेन श्रीपाञ्चरात्रशास्त्रदिव्यागमोक्तप्रकारेण सम्भावितनियमेन सम्भावितद्रव्येण पूर्वाज्ञानतः